Sumama sir na binalik sa supplier sir kasi updated sir. So waiting kami sa pag ano naman mabot kami sir. Yes po sir. Yes po sir, may detect po sir. So, emergency lang po sir. Ako sir. Pwede rin siyang connect sa through generator sir or direct sa ako sir. Yes. Next one sir is cut also concrete steel cutter sir or the rotary saw. So this one sir, ganito sir, may mga natrap sa isang room sir, pwede niya rin sir, maghiwa siya pag-el po sir, or roll sir. So yan ang ginagamit sir, pang-cut ng roll.